श्री गणेशाय नमः। संकटनाशन स्तोत्रम्। ॐ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आर्युकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विग्रहराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि तिस्सन्ध्यं पठेन्तरं न च विघ्नं भयतस्यं सर्वसिद्धिकरपरं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिमार्षै फलं लभेत् संवेतस्सणे सिद्धि च लप्ते नात्र संशयो अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयात् तस्य विद्या भवेत् तस्वा गणेश स प्रसादत इति श्रीनारदपुराणं संकटनाशनं गणपतिस्तोत्रं संपूर्णं। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय। जय गणेश।